श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरन भव भय दारुण। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 3698 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ উত্তর কাণ্ড, শ্লোকা নম্বর 3698 অনওয়ার্ডস। টপিক সীতা দেবীর পাতাল প্রবেশ। 1 মাস গীত পরে হইল বিরাম, জিজ্ঞাসা করেন তবে দোহারে শ্রীরাম। আমি তোমা উভয়ে জিজ্ঞাসি বিবরণ, কোন বংশে জন্মিলা বা কাহারো নন্দন। লব আর কুশু তবে শ্রীরাম সাক্ষাতে, ছলে পরিচয় দেন দোহে হেট মাথে। না জানি পিতার নাম মাতৃনাম সীতা, বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা। এই পরিচয় পেয়ে শ্রী রঘুনন্দন, 2 পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন। আর পত্নী না করিনু নহিল সন্ততি। আর पत्नी ना करिनु नहिलो संतति, और विवाह नहीं किया, पत्नी नहीं है, नहीं भाई और कोई संतान हुआ। कोनो दोषे त्याजिलाम सीता गर्भवती। श्री राम बोले हे वाल्मीकि ज्ञानवान, ज्ञान जानो भूत भविष्यत आरो वर्तमान। हे वाल्मीकि मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, एते को जानिया तुम्हें ना कहो आमारे। परीक्षा लइया सीता आनो मम घरे। যত লোক আসিয়াছে যে বানা আইসে, শুনিয়া সীতার কথা আসিল হরিষে। স্ত্রী পুরুষ আসিলে সকল সংসার, বৃদ্ধ শিশু কানা খোড়া হইল আগুসার। কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী, সীতার পরীক্ষা শুনি এলো সারি সারি। আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর, श्रीराम की ना जाने सीतारो अंतर। सब एक दूसरे को बोलने लगा। ये परीक्षा लेने का क्या दरकार था? श्री राम तो भगवान है, उनको मालूम नहीं है। देखिए यही सब लोग आगे क्या बोल रहा था और वही सब लोग अभी क्या बोल रहे हैं। आशिया सकल नारी कहे परस्पर, श्रीराम की जाने ना सीतारो अंतर। तबे केन सीतारे दिलेन বনবাস, কেন বা পরীক্ষা লন একই সর্বনাশ। এই রূপে রামায়ণ, এই রূপে রামাগণ করে কানাকানি। হেন কালে আসিলেন বৃদ্ধা 3 রানী। 3 রানী কোন কোন? কৌশল্যা, কেকেয়ী, সুমিত্রা। সুমিত্রা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী। রামের বুঝান 3 রাজার গৃহিণী। লইলা পরীক্ষা এক সাগরের পার, কি হেতু পরীক্ষা লইতে চাহো একবার। সীতাকে জানিও তুমি কমলা আপনি, নাহি কো সীতার পাপ জানে সর্বপ্রাণী। সীতারে লইয়া তুমি থাকো গৃহবাসে, জনক সন্তুষ্ট হয়ে যাকো নিজ দেশে। जनक महाराज भी आए थे। श्री राम बोले मातो ना करो विषाद, परीक्षा न मिले तब दिवे लोके अपवाद। नहीं इसीलिए परीक्षा लिया, नहीं तो लोक अपवाद समाज। राजा हुए स्त्री यदि ना करी विचार, स्त्रीर अनाचारे नष्ट हইবে সংসার। এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর, কাঁদিতে কাঁদিতে তারা গেল অন্তপুর। শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি তপোধন, আপনি আপন দেশে করহ গমন। সঙ্গে রথ লয়ে যাক সুমন্ত্র সারথি, রথে করি আনহ সীতারে শীঘ্রবতী। মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া, স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া। মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার, মুনিকে জিজ্ঞাসা করে কহ সরোদ্দার। পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়,
সেসব কহেন মুনি সীতারও আলয়। শুনহ আমারও বাক্য জনক দুহিতে, পূর্বেরও নির্বন্ধ যাহাকে পারে খণ্ডিতে। রামেরও আজ্ঞায় দেশে করহ গমন, পরীক্ষা দেখিতে এলো যত দেবগণ। প্রথম পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত, আবারও পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত। প্রথম পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত, আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত, কপালে লিখিত। বিধাতা এক কোঠায় হইয়াছে যত দেবগণ, কারো বাক্যে না মানেন শ্রী রঘুনন্দন। জনকিরে কহিলেন এই মত মুনি, সীতার নয়ন জল ধরিল মনি। মুনির তনয়া বধূ তাপেতে আকুলি, সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি। মুনির তনয়া বধূ তাপেতে আকুলি, मुनीर का तनय पुत्र माने पुत्रवधू माने डॉटर इन लॉ तापेते आकुली, क्योंकि सीता मैया चली जाएगी, लोग सब नॉट हैप्पी। সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি মানে गुड बाय कर रहे, गुड बाय, समझ में आ रहा है। বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার, মেলানি দেহ মা দেখা नहीं হবে আর। और दिखाई नहीं होगा, सब आलिंगन कर रहे हैं। मुनि पुत्नी बोले लक्ष्मी ছাড়ি যাও কোথা, বুকে শেল রহিল থাকিল মর্মে ব্যথা। জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর, না শুনিব মধুর সে বচন তোমার। রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন, বাল্মীকির তপবনে উঠিল ক্রন্দন। মুনি স্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী, যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী। हर एक श्लोक समझ में आ रहा है सत्यभामा माता जी? यस प्रभु जी। बहुत तपस्या कर रहे हैं सत्यभामा माता जी। निज देश अयोध्याय करिला गमन, जय जय हुला होली लक्ष्मी आगमन। सब जय ध्वनि दीजिए, सब हाथ उठाकर जय जय सीता मैया की जय जय जय। सीता मैया वापस आ गई, जय जय। জগতের যত লোক অযোধ্যা নগরে, হেন কালো সীতা গেল সবার ভিতরে। ভূমিতে আছেন সীতা রথ হইতে উৎপুলি, রূপে পুরী আলো করে থাকিছে বিজলি। শ্রীরাম চরণ সীতা করিল বন্দন, বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন। চবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি, মন দিয়া শুনো রাম নিবেদন করি। तो राम जी वाल्मीकि भी गया है सीता मैया के साथ। वाल्मीकि राम जी को बोल रहे हैं चौबनेर पुत्र जे वाल्मीकि नाम धरी, मन दिया सुनो राम निवेदन करी। मेरा एक निवेदन है आपके पास, वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं। रथ तो वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं मैं चवन मुनि का पुत्र हूँ, और राम जी आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? বহু তপ করিলাম বহু অনাহারে, আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে। সীতা যে পরম সতী জানে এ সংসার, সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার। পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র, ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র। ঘরে লহ সীতায় কি করহ বিচার, লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার। আমরা বচন রাম আমার বচন রাম না করো ভগবান, দুই পুত্রে লয়ের রাখো আপনার স্থান। মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন জোর হাতে, সীতার চরিত্র আমি জানি ভালো মতে। অগ্নি শুদ্ধা হইবে কো দেববিত্ত মানে, জানকীরে দেশে আনিলাম তে কারণে।
আমি জানি সীতারে শরীরে নাহি পা, বিধির নির্বন্ধই ঘটিল সন্তাপ। আর কিছু মহামুনি না বলিও মোরে, সীতার পরীক্ষা লব সবার ভিতরে। শ্রীরাম বলেন সীতা শুনো এ বচন, দেখো ত্রিলোকের যে আসিল সর্বজন। প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার, দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার। পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবারে সবাকার আগে, দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে। এত যদি বলিলেন শ্রীরাম সীতারে, জোর হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে। রঘুনাথ এ জীবনে কি কার্য আমার, প্রবেশ করিব অগ্নি বচনে তোমার। পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেব বিদ্যমানে, দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে। দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া সে আশ্বাস, আকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস। মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি, ফলমূল খাই আমি নিত্য উপবাসী। পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান, অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া করো অপমান। ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি, মৃত পিতা তোমার কত বুঝালে কাহিনী। সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন, তবে সে আমারে লয়ে দেশে আগমন। কুলবধূ নারী যত তারা থাকে ঘরে, সভাতে পরীক্ষা দিতে আসিবারে বারে। সর্বগুণ ধরো তুমি বিচারে পণ্ডিত, বুঝিয়া পরীক্ষা লোতে হয়তো উচিত। ব্রহ্মাজি বললে সীতা মাইয়াকে, অদেখা হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল, সংসারের সাধনায় যাইব পাতাল। আজি হইতে ঘুচুক তোমার লাজ দুঃখ, যেন আর নাহি দেখো জানকীর মুখ। জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি, আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি। ইহা বলিলেন সীতা সভা বিদ্যমানে, মেলানি মাগিনু প্রভু তোমার চরণে। সীতার বচন যে শুনিলে সর্বলোকে, লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে। মা হইয়া পৃথিবী মায়ের করো কাজ, এ ঝিয়ের লাজ হইলে তোমারও যে লাজ। কত দুঃখ সহে মাগো আমারও পরাণে, সেবা করি থাকি সদা তোমারও চরণে। पृथ्वी से आया था पृथ्वी में चली जा रही है सीता मैया। उदरे धरिले मोरे ताकि मने নাই, তোমারও চরণে সীতা কিছু মাগে ঠাই। করিলেন সীতা দেবী পৃথিবীকে স্তুতি, সপ্ত পাতালিতে থেকে শুনে বসুমতী কোন পৃথিবী। সীতা নিতে পৃথিবী আগুসার, সপ্ত পাতাল হইতে হইল একদা। আকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন, দশদিক আলোতে মর্ত ভুবন। নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান, মূর্তিমতি পৃথিবী উঠিল বিদ্যমান। মা মা বলি পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে, বলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে। পরীক্ষা লইতে চান লোকেরও কথায়, লোক লয়ে রাম বাস করুক হেথায়। लोकेर कथा है, रामचंद्र जी लोक का माने समाज का बातचीत से परीक्षा लेना चाहते हैं। एक काम करो, उनको लोगों के साथ रहने दो। लोक लोए राम बास करू को हेता है। माए बिये दुई जने थाकी वो पाताले, माए झिए झिए माने सीता मैया को बोले पुत्री पुत्री बेटी। সর্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে, নাহি চলিলেন সীতা লব ও কুশেরে। पाताल प्रवेश निरोगिया श्री राम मेरे। राम जी को दर्शन करते हुए पाताल में प्रवेश किया। प्रवेशिला पाताले तिले को नहीं थाकी, समूर्ति धरिया स्वर्गे गेलेन जानकी। लक्ष्मी स्वर्गे गेलेन प्रफुल्ल देवगण, अयोध्या नगरे हेता उठिल क्रंदन।
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল নিবার, হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার। সীতার চরিত্র কথা শুনে যে লোকে, পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ণ হয় পাপ নাহি থাকে। লব কুশের রোদন। লব কুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বিনা, ঘুমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা। কোথায় গেলে জননী গো জনক দুহিতে, আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে। ক্ষুধা হইল অন্ন দেহ জল পিপাসায়, সংসারে দুর্লভ গুণ সে গুণ তোমায়। 10 মাস আমা দোহে ধরিলে উদরে, যে দুঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে। জনকের কন্যা তুমি শ্রী রাম ঘরণী, অজনী সম্ভবা লব কুশের জননী। মাতৃহীন বালক সে সর্বদা অস্থির, যার মাতা আছে তার সফল শরীর। পাইয়া নিস্তার দুঃখে গেলে মা পাতালে, লব কুশে অনাথ করিয়া মাতা গেলে। লব কুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধুলি, ধুলায় ধূসর অঙ্গ ননির পুতলি। পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর, অন্তঃপুরে পাঠালেন মায়ের গোচর। समझ में आ रहे? किसी का कोई प्रश्न है? पुत्रेर क्रंदन राम होइया कातर, हरे अंतःपुरे कृष्णा प्रभु पाठालेन। जी, हरे कृष्णा। वो हैंड रेज नहीं होगा, मेरे में दिखा नहीं रहा हैंड रेज। ये अंतपुर वाला जो श्लोक गया 3790 में क्या बोला अंतपुर में? पुत्रेर क्रंदने राम होइया कातर, समझ में आया? नहीं प्रभु, नहीं आया ये वाला श्लोक समझ में। पुत्रेर क्रंदने लव कुश का रोना में राम होइया कातर, यस। अंतपुरे माने पर्सनल रूम में पाठालेन मायर गोचर। ये दो माँ का जो दो पुत्र हैं, इन लोग को लव कुश को अंतपुर में इनसाइड रूम में भेज दिए। घर में भी। ये स्थिति में नंद प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ बोलना था। हाँ, एक्चुअली प्रभु जी, जब ये रामायण हम लोग टीवी में देखे थे, तब का वो समय याद आता है। और बीच में जो अपने से पढ़े थे वो तो पढ़ने के समय में समझ में नहीं उतना ये था, लेकिन आज आप बोल रहे हैं फिर से वो चीज़ दोहराया जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा है ये सुन के। हरे कृष्ण। कौशल्या কৈকেয়ী আর সুমিত্রায় তিনে, যতে को प्रबोध देन प्रबोध ना माने। तीन नानी होगा ना, तीन नानी मिलके नानी दादी, नानी नहीं, दादी होगा। दादी होगा। तीन दादी मिलके बहुत समझा रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। लव कुश विधि निर्बंध बत्स আর কর্ম ফলে, এ সুখ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে। লব কুশ উঠো বৎস কান্দ কি কারণ, সীতার সমান যে আমারও তিনজন। সীতার সমান যে আমরা তিনজন, हम लोग तीन, अब तुम्हारा माँ जैसा ही है। मातृ संगे তোমাদেরও না হবে দর্শন, আমার সবা দেখি বৎস সংবর ক্রন্দন। দু ভাইয়ের নেত্র জলে তিতিল মেদিনী, প্রবদ করিতে না রে কোন ঠাকুরানী। ভরত লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন তিনজন, চলিলেন অন্তপুরে প্রবদ কারণ। দুই ভাইয়ে বসাইয়া রত্ন সিংহাসনে, তিন খুরা প্রবধান মধুর বচনে। দুই ভাইয়ে বসাইয়া রত্ন সিংহাসনে। दुई भाई माने लक्षण और लव और कुश को बैठा के काका लोग समझा रहे हैं। अच्छा, दुई भाई तीन खुरा प्रबोध मधुर। खुरा माने काका लोग, हाँ करेक्ट। শুনো লব শুনো কুশ মোদের বচন, অস্থির না হ বৎস স্থির কর মন। পিতা মাতা ভ্রাতাকার থাকে নিরন্তর, অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর। কালী বা পরশু বৎস হইবে যে রাজা, অস্থির হইলে বৎস কে পালিবে প্রজা। वाह, तुम लोग बाद में राजा बनोगे और अस्थिर हो। गंगा नीले लो राजा नाम भगीरथ, तार नाम गाय सदा सकल जगत। তোমার সবে বর্জিলেন জানো কি নিশ্চিত, সর্বলোকে গাইবে কো সীতার চরিত। তোমার সবে বর্জিলেন জানো কি নিশ্চিত, সর্বলোক গাইবে সীতার চরিত।
তিন খুরা প্রবোধন মানে দুই বালকের দিল রাম বিদ্যমানে। अभी राम जी ट्राई कर रहे हैं। দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি যা, তিনেরও সে নেত্র জলে তিতিল মেদিনী। শ্রীরাম বলেন ভাই আনো ধনুর বাণ, পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান। পৃথিবী বলেন কোপর করো অনুচিত, অবশ্য ভুগিতে হয় ললাটে লিখিत। तुरंत पृथ्वी माँ बोला अरे ऐसा मत करो, जो विधि का विधान है कुछ कर नहीं सकते। यस बोलिए। तो ये 2-3 लाइन का समझ में नहीं आता है। कौन सा बोलती ही नहीं। प्रभु अभी जो पढ़े हैं आप उसको हम अभी तो बहुत कुछ पढ़ा, कौन सा समझ में नहीं आया। दिख नहीं रहा हाँ, इनसे भी नहीं। श्री राम बोले भाई आनो धनुर्बाण, पृथ्वी काटिया जी कोरी खान खान। पृथ्वी बोले क्योंकि पृथ्वी के अंदर में सीता मैया प्रवेश किया है, तो पृथ्वी बोल रहा है कि गुस्सा मत करो, कोप न करो अनुचित, अवश्य भुगीते है ललाटे लिखित। जो कपाल में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। কোন দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস, বনবাস দিয়া কেন আনো নিজ বাস। আমার নিকটে কন্যা দিলে কোনা থাকে, समूर्ति धोरिया তিনি গেলেন ত্রিলোকে। पृथ्वी माँ बोले हमारे पास नहीं है, समूर्ति धोरिया তিনি গেলেন ত্রিলোকে। ত্রিলোক বিষ্ণু স্থানে হইলেন আপনি কমলা, নাগলোকে সীতা সঞ্চারিল এক কলা। মর্তে আছে যত লোক পূজেন দেবতা, এক কলা সেইখানে সঞ্চারিল সীতা। तो 3 पार्ट हो गया। स्क्रीन ऑफ था, इसका क्या अर्थ है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्यों श्लोक? प्रभु हो रहा था, देख रही दोबारा चेक कर। तो सीता मैया 3 लोग गया, एक अपना विष्णु लोक जाकर कमला माने लक्ष्मी देवी हो गया, नागलोके सीता संचारी दूसरा एक नागलोक में गया, मरते আছে যত লোক পূজন দেবতা এক কলা সেখানে সঞ্চারিল सीता, तीसरा ये मर्त्य लोक में। ऐसे 3 लोक में फैल गया सीता मैया, स्वर्ग मर्त्य। बोलिए मीरा अग्रणी हाथ, माता जी हाथ उठाए। দৈব যোগে সীতা সঞ্চারিল 3 লোক, সীতারও লাগিয়া রাম কেন করো শোক। এই লোকে সীতা শনে নাহি দর্শন, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ। সে সীতা সর্পিল যে বা হইলে কসতি, তাহার সমান নহে লক্ষ্মী ভাগ্যবতী। प्रभु अब हो रहा है, अब हो रहा है प्रभु। हो रहा है हाँ हो रहा है। कितना हो नंबर रहा होगा? 3813 नंबर, थोड़ा छोटा करिए। অগতি যতেক নারী করে অনাচার, সেই অনাচারে নষ্ট হয় তো সংসার। এত যদি পৃথিবী রামের বনে বলে বাণী, হেন কালে শ্রীরামের প্রবোধেন মুনি। সীতা লাগিয়া কেন করহ রোদন, ভালো মতে প্রভাতে শুনিও রামায়ণ। कल मॉर्निंग में रामायण सुनना। প্রভাতে প্রভাত কৃত্য করি সমাপন, বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ। সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়, রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায়। वाह, लब कुछ रामायण गा रहे हैं, राम जी सुन रहे। हाथे बिना कोरिया ललित गाए गीत गाए। শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায়, যোগ্য অবসানে গীত ছিল অবশেষ, গাইতে লাগিল গীত তাহারও বিশেষ। বিপ্রসব তুষ্ট হইল শ্রীরামের দানে, ধনী হয়ে মুনিগণ গেল নিজ স্থানে। মেলানি করিয়া দেশে জয় বিভীষণ, সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ। বিদায় হইয়া চলে পৃথিবীর রাজা, নানা ধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা। सब चला गया अपना अपना जगह। जनक राजारे राम करेन स्तवन, যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন। বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি, নিজ স্থানে গেল সবে করিয়া মেলানি। শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে,
নেত্র নেই শ্রীরামের বহে রাত্রি দিনে। পাত্র মিত্র মাতা যে মাতা ভাতৃগণ বিবাহ করিতে রামে বুঝানো তখন। কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী, অনুমান করিছে দিবস বিবাহ ঘরি। শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয়, না জানি কে ভাগ্যবতী রাম পত্নী হয়। এই যুক্তি তারা সবে করে সর্বক্ষণ, বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন। সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন, সীতা বিনা শ্রীরামের অন্য নহে মন। সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর, সীতা নাহি শ্রীরামের কে দিবে উত্তর। স্বর্ণ সীতা পানে রাম এক দৃষ্টে যান, উত্তর তার আরো দুঃখ পান। জগতের নাথ রাম এমনই বিকল। समझ में क्या? नहीं आ रहा, कथा नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। कथा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बोलने से बाकी लोग के समझ में आ रहा है? प्रभु थोड़ा Yes, स्लो प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, वो पढ़िए प्रभु ना, स्पीड में पढ़ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा ऊपर से पढ़िए प्रभु जी को। कहाँ से बोले अभी? श्री राम विवाह सब बोल रहे, श्री राम विवाह करेंगे। फिर क्या अशोक प्रभु क्या प्रश्न है, बोले। बोले जनक राजा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी पुत्री का सब कुछ हो गया लेकिन कुछ नहीं बोले। भगवान है, जनक महाराज है, क्या नाम है, महाजन है। महाजनों के लिस्ट में जनक महाराज महाजनों की लिस्ट में भी आता है, मालूम है ना ये बात? हाँ हाँ, तो साक्षात भगवान को भगवान अपने लीला कर रहे हैं। भक्त क्या बोलेगा? लेकिन थोड़ा दुख तो होना चाहिए था। तो आपको कैसे मालूम दुख नहीं हो रहा है? दिखा नहीं। दिखा नहीं। अच्छा, तो प्रभु जी जनक महाराज जी के पास से पढ़िए। जनक महाराज से बोले, कहाँ जनक महाराज है? জনক রাজারে রাম করেন স্তবন, যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহু মূল্য ধন। वाल्मीकि प्रवृत्ति करे जत महामुनि निज ज्ञान, सब चला गया अपना अपना जगह, और सब राम जी को विवाह देने के लिए सब सोच रहे हैं, उनका माँ भी सोच रहे हैं सब। लेकिन राम जी का मन तो सीता में ही है। और कभी कभी स्वर्ण सीता पाने, स्वर्ण सीता था ना एक, उसको देखता था, उत्तर ना पे तार आरो दुख पाए। জগতের নাথ রাম এমন বিকল, তাহার ক্রন্দন লোক কান্দিল সকল। সীতাকে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস, রচির উত্তর কাণ্ড কবি কৃত্তিবাস। কে কয় দেশে ভরত কর্তৃক 3 কোটি গন্ধর্ব বধ, ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের রাজা হউন বিবরণ। 11,000 प्रभु वर्ष। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस हेडिंग का मीनिंग क्या हुआ? हेडिंग का मीनिंग हमको समझ में नहीं आया। अभी हेडिंग अंदर पढ़ने से सब समझ में आएगा, क्यों दिमाग ला रहे हैं हेडिंग? पूरा बात ही पढ़ लेते हैं। 11,000 वर्ष लोकेर पालन, पात्र मित्र सुखे आछे आरो प्रजागण। चारि भाइয়ের মা মরে কালো অবসান, ভান্ডার বিলায় রাম করে না নাদান। কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী, দশরথ নৃপতির প্রিয় সহচরী। ক্রমে মরিলেন আর 700 রানী, নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ড পানি। সুর পুরে কেলি করে চরি দিব্য রথে, দশরথ ভূপতির সঙ্গে নানা মতে। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसके बारे में बोला जा रहा है? दशरथ महाराज का 3 रानी जो था, सब मृत्यु के सब दशरथ महाराज के साथ जाकर केली कर रहे हैं। ठीक है, यस। যার পুত্র ভগবান রাম মহামতি, स्वर्गे वासे ताहारो के करे अब्बाहति। ये तो हम लोग को मालूम था ना, दशरथ महाराज स्वर्ग में चला गया था, आगे आया भी था। इन लोग भी चला गया उधर तीनों। पात्र मित्र सह राम आछे राज काजे, के कय देशेर द्विज आशिलो से राज्ये। एक ब्राह्मण आया के देश से,
দধি দুগ্ধ আর মধু কলসি কলসি সন্দেশ অমৃত তুল্য আনে রাশি রাশি মৃগ পক্ষী জীব জন্তু আনে যত পারে অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে বসন ভূষণ আদি নানা অস্ত্র আনে রাখিলা সকল দ্রব্য রাম বিদ্যমানে লোমস গন্ধর্ব রাজা সর্বলোক জানে দৈরাত্য আমারও রাজ্যে করে রাত্রি দিনে। कंप्लेन किया एक ब्राह्मण आके लोमस गंधर्व राजा दौरात्म अमर राज्य करे रात्रि दौरात्म माने बदमाशी कर रहे थे कुछ अत्याचार। अच्छा बदमाशी नहीं कर रहा अत्याचार कर रहे ठीक है। आपने आशिया तार करो विधान अथवा श्री राम तुम्हें पाठाओ नंदन आप आइए नहीं तो लवकुश को भेजिए। मातुल संवाद पे राम हर्षित मातुल मामा बारी के ये कौन था कैकेयी का मामा मामा तो मैंने क्या बोला हाँ वही मामा थे मामा का तो मातुल संवाद पे राम हर्षित बहुत अच्छा लगा डाक दिया भरतेर कहे न त्वरित छत्राजित मामा मोर के न तारे जाने पाठालेन बार्ता এই দ্বিজ বড় স্থানে 3 কোটি গন্ধর্ব সে বড়ই দুর্জয় तारा राज्य नीते चाहे बड़ो पाई भय। ये 3 कोटी गंधर्व का राजा है इनका राज्य छीन लेना चाह रहा है कौन ये लोमस गंधर्व। दुई पुत्र तुम्हार से समरे प्रखर विक्रमे दुर्जय तारा दोहे धनुर्धर गंधर्व मारिया दुई पुत्रे करो राजा राजा बसाइया से पालो हो सुखे प्रजा। तुम एक काम करो तुम्हारा 2 पुत्र है उनको भेजो। किनको बोला राम जी को अरे भरत डाक दिया भरत को बुलाया ना। भरत का भी 2 पुत्र था चारों भाई को 2-2 पुत्र हैं। हाँ तो भरत को बोला तुम्हारा 2 पुत्र को घर भेजो और फिर मार के वही राजा बना दो। गंधर्व पशु अस्त्र छिलो रामेर प्रधान से गंधर्व अस्त्र तारे देन दान 2 पुत्र लइया भरत तथा जान धाय प्रेत पिशाच करिते रक्तपान। ससैन्य भरत जान मातुलेर घरे রহিল সামন্ত সৈন্য বাটির বাহিরে ভাগী নেও দেখিয়া প্রফুল্ল সত্রাজিৎ ভোজন করিয়া দহে বসিল শহীদ। এই রূপে প্রভাত হইল বিভা ভরি 3 কোটি গন্ধর্ব আসিল তরা করি চারিদিকে মারে শেল জাতি ও ঝকরা অস্ত্র বিন্ধে পরি ভরতের হাতি ঘোড়া 7 দিন যুদ্ধ হইল কারো নাহি জয় দেখিয়া অমর গণে লাগিল বিস্ময়। অমর গণে দেবতা গন্ধর্ব না মারে যায় অতি ভয়ঙ্কর ভরত গন্ধর্ব অস্ত্র ছাড়েন সত্তর। এক বাণী জন্মিল গন্ধর্ব 3 কোটি 6 কোটি গন্ধর্বে লাগিল কাটাকাটি। সহজে গন্ধর্ব জাতি বড়ই দুর্নীতি তাহাতে অধিক যুদ্ধ জাতির সহিত জ্ঞাতির সহিত জ্ঞাতির 6 কোটি গন্ধর্ব 6 কোটি গন্ধর্বে উঠিল মহামার গন্ধর্ব অস্ত্রতে হয় গন্ধর্ব সংহার। গন্ধর্ব মারিয়া তবে দেশ বসাইল 2 পুত্রে অভিষেক ভরত করিল। পুষ্করের জন্মে রাম দিল সেই পুরী পুষ্কর দেশের সেই পুষ্কর অধিকারী। ये तो समझ नहीं किसी को समझ में आया ये। দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া সেই পুরী আসিলেন শ্রী ভরত অযোধ্যা নগরী। মহাম্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ শুনিয়া গন্ধর্ব বধ হরষিত মন। শ্রীরাম বলেন যোগ্য ভরত কুমার 2 ভাই পয়ে দেন রাজ্য অলঙ্কার।
यस महामंत्री माता जी। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, कथा तो मालूम ही नहीं है। अभी भी एक भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, भरत कुमार दो पुत्रों को भेजने के लिए बोला गया, यह तक तो समझ में आया। हाँ, फिर उधर गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, दोनों पार्टी के साथ युद्ध हुआ, भरत का पुत्र जय जीत गया, उन लोग को राजा बनाया। 12 साल बाद भरत महाराज अयोध्या नगर वापस आया। चंद्रकेतु अंगद हये दुई सहोदर, रामेर आज्ञाय दोहे हইল दंडधर। भरत का पुत्र का नाम क्या था? चंद्रकेतु और अंगद। रामेर आज्ञाय दोहे हইল दंडधर, दोनों राजा बन गया। अभी अंगद पाइल मल्ल देश अधिकार, अश्वदेश अधिपति चंद्रकेतु আর। লক্ষণের দুই পুত্র হইলে রাজা, রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা। শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরম সুন্দর, শত্রুঘাতী সুবাহু এ দুই সহোদর। চারি ভাই অষ্টপুত্র হইল সুমতি, শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরা অধিপতি। লব কুশ পাইল অযোধ্যা নন্দীগ্রাম, অষ্টজনে অষ্টরাজ্য দিলেন শ্রীরাম। 11,000 বর্ষ রামের পালনে, পাত্র মিত্র আদি সুখে আছে সর্বজনে। কৃত্তিবাস কবিত্ব অমৃতে অমধুত, গাহিল উত্তর কাণ্ডে রামের চরিত। অযোধ্যায় কাল পুরুষের আগমন ও লক্ষণ বর্জন। यस चंदा माता जी। मंगल भवनाय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय पवन सुत जय। हनुमान